नमस्कार दर्शक बंधु मु पवित्र स्वागत करुच्ची आज एक नुआ भक्त कहानी को जार ना हूँ गुहकिया डाणी सनिया अजा। ए कहानी सनिया अजा उपर आधारित कहानी टी प्रथम शेष जाए देखिए एवं जदि कहानी भल लगे ताले गोटे लाइक एवं गोटे सुंदर कमेंट करने भूल आमती भूत कहानी शुणापी आम चैनल को सब सब्सक्राइब कर रखिथे। चलतु आरंभ करवा आज आम कहानी गुहकिया डाणी सनिया अजा। मो ना पवित्र मो आम घर टू 1 किलोमीटर दूर रे सनिया अजा घर। आज की प्राय 20 वर्ष तलर कथा। से काल रे मोबाइल टीवी किछि नथिला। टीवी मोबाइल कहिले आम सनिया अजा गप थिला। सबुदिन भली संध्या बेले सनिया अजा घर पाखरे पिलामानंकर गहली हो जाइथाय एवं गप शुणी शुणी जदि निद लागे आमे सही ठारे सोई जाऊ। सनिया अजा मध्य पिलांक सहित समय अतिबाहित करिया पई भल पाती। दिनकर कथा आमे सबु सनिया अजा ठांग पाखरु गप शुणी सही तांको घरे सोई पड़िलु। से किछि समय परे पार्टी करी आसी पहुँचिले एवं से पूरा डरी जाइथिले। खाली धई सई होउथिले। आमे तांकु जेते जहा पचारिलु से किछि कहिलेनी। ताकु आमे टेकी नहीं एक खट उपरे शुई देलु एवं तांकु पचारिया पाई मध्य चेष्टा कलु हेले से किछि कहि पारु नथिले। किछि समय गला आमे सेठी मध्य सनिया अजा को जगी थाउ। तापरे गाँ पाखर लोक को समस्त को डाकी आनिलु। समस्ते देखिले एवं पचारिले हेले केही किछि जानी पारिले नहीं। कारण सनिया अजा एते डरी जाइथिले जे से किछि कहिबा अवस्था रे नथिले। सखाळ हला गाँर समस्त लोक देखिबा पई सनिया अजा को आसिले। तांको भल मंद पचारिले किंतु सनिया अजा को जेते जहा पचारले भी से किछि कहि पारु नथिले। किछि समय परे मंजू जेजमा एवं तांको बहु कुनी बहुमा आसी पहुँचिले। तांकु सनिया अजा देखि डरी गले। से डरी सांगे सांगे अचेत हो गले एवं सनिया अजा किछि कहिबाकु चाहुतिले हेले तांकर होश चलीगला। 2-3 दिन तांको होश चलीगला किंतु आम गाँर पवना गुणियार झड़ा फुंकारे सनिया अजा पुणी थरे ठीक हो गले। हेले से खाली गोटे कथा कहथांती गुहकिया डाणी गुहकिया डाणी गुहकिया डाणी। आमे आग भली सबुदिन तांको पाखकु जाऊ। से मध्य आमको देखि बहुत खुशी हुअंती। आमे कहिलु सनिया अजा तुमे जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। तुम गप न शुणिले आमको निद होनी। सनिया अजा हठात कहले गप शुणिब आज तुमको मु एक सत गप कहूची हेले तुमे काहाकू कहबनी। आउ मु तुमको कहिची बोली से यदि जानिब तुमको से माने मारिदेव। सनिया अजा कहले तुमे जहाकू नुआ बो बोली डाकुच कुनी नुआ बो से गोटे गुहकिया डाणी। आमे पचारिलु काहींकी से बेच ए किछि दिन हब आम गाँ को आसीचंती से केमिति गुहकिया डाणी हेले। सनिया अजा कहले से दिन जो मु असुस्थ हो घर को आसिली तुमे सुई सारिला परे मु लंठन धरी बाहर को जाइथिली। से देखिली गोटे झीटे बिल आड़े लंठन धरी जाउथिला। मु ता पछे पछे गली एवं से बिल आड़े कुआड़े पळैला आउ देखागलानी। मु बड़ पाटिरे डाकिली किए किरे हेले किछि केही कहिले नाही। तापरे मु से बिल भितर को गली देखिया पई से किए बोली एवं चाली चाली बिल भितर को गली। सेठी जाई मु देखिली गोटे बिल मझिरे लुगा एवं ड्रेस सेठी सब थुआ है। मु किछि बुझी पारली नहीं। एते राति रे कहार एते साहस बिल मझिकी आसी। तापरे जाई देखिला बेले गोटे तुम नुआ बहु गोड़ दीटा को ऊपर गुटे कि अर्धलंगला होई सेठी बसी गुह खाउची एवं मु देखी पूरा डरी गली।
ମୁଁ ଯାଇ ସେଠୁ ଗୋଟେ କାଠ ଗଣ୍ଡି ଉପରେ ବସି ସେଠି ଯାଇ ଦେଖିଲି ସିଏ ସେମିତି ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ଗୁହ ଖାଉଥାଏ। ହଠାତ୍ ମୋତେ କାଶ ହେଲା। ମୁଁ କାଶ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲି ନାହିଁ। ସିଏ ମୋତେ ଦେଖିଦେଲା ଡାହାଣୀ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲି। ହଠାତ୍ ସିଏ ଆସି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଡାହାଣୀ ଛିଡ଼ା ହେଇ ପଇଲା ଏବଂ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଡାହାଣୀମାନେ ନିଆଁକୁ ଡରନ୍ତି। ମୁଁ ନିଆଁକୁ ଦେଖେଇଲି କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେ ନିଆଁକୁ ବି ମାନିଲାନି। ତାପରେ ମୁଁ ପାଟି କଲି। ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ମୋ କାନ ପାଖରେ କ'ଣ କହିଦେଲା। ମୁଁ ମୂକ ହୋଇଗଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଲଣ୍ଠନଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ମୋ ଚାରିପଟରେ ଘେରିଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖିଲି ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ତୁମର କୁନି ନୂଆ ବୋଉ। ତାପରେ ମୁଁ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଅନ୍ଧାରରେ ଛାଟିପିଟି ହୋଇ ଆସି ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ତୁମେ ତ ସବୁ ଜାଣିଛ। ଆଉ ତାପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ କହିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛୁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁନି ଭାଉଜକୁ ପଚାରିବୁ। ତାପରେ ପୁଣି ଆମେ ଭାବିଲୁ ନାହିଁ ଯଦି ସତରେ କୁନି ନୂଆ ବୋଉ ଡାହାଣୀ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଲଢ଼ିପାରିବୁ। ତାପରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ସମସ୍ତ ଗାଁ ଲୋକକୁ ଡାକି ନେଇ ଯାଇ କୁନି ଭାଉଜଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତାପରେ କୁନି ଭାଉଜ ଆମକୁ ଦେଖି ଜୋରସେ ହସିଲା ଆଉ କହିଲା ତୁମକୁ ଏ ବୁଢ଼ା ସବୁ କଥା କହିଦେଇଛି ନା, ଆଜି ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ତ ମୁଁ କହିଲି କୁନି ନୂଆ ବୋଉ ତୁମେ ଆମକୁ ଖାଅନି, ଆମେ ତ ଛୋଟ ପିଲା, ଆମକୁ ଖାଇଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ମୁଁ ତୁମର ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ଆଣିକି ଦେବି। ତାପରେ କୁନି ନୂଆ ବୋଉ ସେହା ଶୁଣି ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ତ ଆମକୁ ମାରିଦେଲେ ଆମେମାନେ ମରିଯିବୁ, ହେଲେ ମୋତେ ଥରେ ଗୋଟିଏ ଚାନ୍ସ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ସବୁ କିଛି ଆଣିକି ଦେବି। ସେହି ସମୟରେ କୁନି ନୂଆ ବୋଉ ଜୋରରେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ହସିଲା ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସେହି ପାଖରେ ସବୁ ଲୁଚିଥାନ୍ତି। କୁନି ନୂଆ ବୋଉର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପାଟିରେ ହସିବା ଶୁଣି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ତା ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଗଦା ହୋଇଗଲେ। ସେ ଗଦା ହେବା ଜରିଆରେ ସିଏ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି ଆସି ଗଦା ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେହି ଗାଁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗଛରେ କୁନି ନୂଆ ବୋଉକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସକାଳ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଡାହାଣୀକୁ ଲଣ୍ଡା କରି 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ବୁଲେଇଲେ। ଶେଷରେ ନେଇ ଗାଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖ ବରଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଗଲା। ହଠାତ୍ ଡାହାଣୀ ଚିତ୍କାର କରାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ଦେହ ଶୁଖିଗଲା ଏବଂ ଆପେ ଆପେ ଡାହାଣୀର ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କାରେ ସନିଆ ଅଜା ଠିକ୍ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ପୁନର୍ବାର ଭଲ ଭଲ ଗପ କହିଲେ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗପ ଶୁଣିଲୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଆଡ଼େ ଏହିଭଳି ଗୁହଖିଆ ଡାହାଣୀ ବାହାରନ୍ତି ନା ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଯଦି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିବେ ବା ଏଇଭଳି ଭୂତ ଗପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ଗୁହଖିଆ ଡାହାଣୀ ସନିଆ ଅଜା।